हेलो, मेरा नाम पीटर हॉकली है। मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का मुबशर हूँ। और अजीजों, आज मैं आपके साथ अपनी शख्सी गवाही की शराकत करूंगा कि मैं किस तरह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। दिसंबर 2002 में मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए जो मुझे यीशु मसीह के करीब ले आए, और मेरी ये गवाही इस बात का इजहार है कि खुदा तारीकी और हर किस्म की बदी पर इख्तियार रखता है और वो उसे निकालने के काबिल है। हत्ता कि जो गुनाहों की गहरी खाई में गिर चुका हो, खुदा उसे निकालता है। तो अजीजों, मैं ऑक्सफोर्ड में पैदा हुआ, एक ऐसे घराने में जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता था। मेरे घराने में से कोई चर्च नहीं जाता था और कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता था। हमें से कोई भी दुआ नहीं करता था और यीशु मसीह के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये मेरे लिए काफी था कि मैं खुदा के बारे में नहीं जानता था और ना ही मैं इस बारे में अजीजों संजीदा था, और मैं अपने जज्बात के साथ चलने में ही खुश रहता था। और अजीजों, मैं खालीपन के साथ बढ़ रहा था और बेइत्मीनानी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी और मैं खालीपन का अजीजों शिकार था। आप गौर करें, मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है और वो कमी पूरी होनी चाहिए, मगर मैं जानता था कि उस चीज को हासिल करने के लिए तलाश कहां से शुरू करनी चाहिए और मैं उसे कैसे हासिल कर सकूं। और अजीजों, जब मैं 14-15 साल का था, मैंने इसके बारे में ख्वाब देखा जो कि तमाम ख्वाबों से मुख्तलिफ हैं, जिसमें मैं मर गया और उसके बाद मैं जहन्नुम में चला गया। अजीजों, किसी भी डरावने ख्वाब के बारे में सोचें जो आपने कभी भी देखा हो, और अक्सर आप जब इस तरह का ख्वाब देखते हैं तो आपकी आंख खुल जाती है, या फिर आप ख्वाब में ऊंचाई से गिर रहे हो तो आपकी आंख खुल जाती है, या ख्वाब में जब कार को हादसा पेश आए तो तब भी अजीजों आपकी आंख खुल जाती है। और अजीजों, इस ख्वाब में मैं मर गया और जहन्नुम में चला गया, और ख्वाब जारी रहा और मैंने खुद को तारीकी में पाया और वहां पर आग थी और मैंने जाना कि मैं खो गया हूं। और मैं वहां पर इस एहसास के साथ था कि अब मैं यहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। देखें, ये ख्वाब अब भी मेरे दिल में मौजूद हैं और मैं ये कहूंगा कि इससे मुझे तरगीब मिली कि मैं जल्द चर्च की तरफ भागूं। और ये पहला मौका था जब मैंने रूहानी बातों के बारे में सोचना अजीजों शुरू किया, एक बड़ी तनाजुर में। और मेरा ईमान है कि खुदा ने मुझे कंधे पर थपकी दी और कहा, मेरे बेटे, तुझे इस बात की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है जो आएगा और तुझे फिर एहसास होगा। मगर साल गुजरते गए और मैं अजीजों इसी तरह बढ़ता रहा, और मैं पार्टीज में शराब नोशी और दीगर तकरीबात में अजीजों धंसता गया। और अजीजों, मैं बहुत कम रूहानी सोच रखता था। मगर देखें, जब मैं 20 साल का हुआ, मैंने एक शाम खुद से कुछ कहा और मैंने पहली बार दुआ की। और अजीजों, मैं हैरान हुआ जब मैंने ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए, तो उस दुआ के वसीला से मेरे बातन का खालीपन अजीजों जाता रहा और मेरे बातन में कुछ टूटने के बाइस दर्द का एक बढ़ता हुआ एहसास था। और मैंने उस रात अपने दिल में कहा, मैं नहीं जानता कि तू हकीकी है या नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं खुद कलामी के एहसास में था। और मैंने कहा, ऐ खुदा, अगर तू यहाँ है तो मेरी दुआ सुन और मेरी मदद कर, क्योंकि मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। अजीजों, उस वक्त मैं चर्चिज या बाइबल के मुतालिक नहीं सोच रहा था, मैं बस खुदा को पुकार रहा था, वो कोई भी हो सकता था। और उस रात के बाद 18 महीने पर मुहीत दरियाफ्त का अजीजों सफर शुरू हुआ। जब मैंने मुख्तलिफ कुतब का मुताला करना शुरू किया, उस पर मैंने गौर किया और मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में रूहानियत की तलाश की। अजीजों, मेरा ये सफर और इस पर मुशाहदा अगले 1.5 साल तक जारी रहा। गौर करें। और फिर मैं ये तस्लीम करने के मुकाम पर पहुंचा कि कहीं पर तो खुदा मौजूद है, मगर मैं उसे कैसे ढूंढूं और मैं उसे कैसे जानूं, और ये सब कैसे मुमकिन होगा। इसी कश्मकश में मैं चंद मसीहियों से मिला। ये 3 बहनें थीं जो कि वहां पर मुलाजमत के लिए आती थीं जहां पर मैं था। देखे, वो नई पैदाइश पाने वाली हकीकी मसीही बहनें थीं। मैं पहली बार हकीकी मसीहियों से मिला और उसके बाद मैं उनकी वालिदा से भी मिला। और आप गौर करें, वो शहर के दूसरी तरफ रहती थीं और उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने अपना घर तब्दील कर लिया। उन्होंने अपना नया घर लिया और वो घर मेरे घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था। चंद गलियों की दूरी थी और हम पड़ोसी बन गए थे। और मैंने काम के बाद उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और मैंने उन्हें बहुत करीब से जाना और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक उस्तवार हुआ। और उन्होंने अंजील की हकीकी कहानी मुझे सुनाई
اور مجھے یسوع مسیح کے بارے میں بھی بتایا، مگر میں جانتا تھا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تلاش کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ میری روحانی تلاش کے دوران مجھے مسیحیت کے بارے میں کچھ جاننے کو ملا اور میں نے یسوع مسیح کے بارے میں بہت کچھ جانا اور سوچتا تھا کہ کیسے 2000 سال پہلے ایک شخص میری زندگی کے ساتھ عظیم تعلق رکھتا ہے۔ تو میں نے جانا مسیحیت نے ان کے لیے کیا 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 ہے۔ تو میں نے اپنے طریقے سے انہیں بتایا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کرنے والا اور میں اپنے طریقے سے عزیز و سچائی کی تلاش میں تھا۔ تو کہانی دراصل 6 دسمبر 2002 کو شروع ہوتی ہے۔ شام دیر گئے میں آکسفورڈ کی ایک بک شاپ میں موجود تھا اور ایک اور کتاب ڈھونڈ رہا تھا جو میرے اس روحانی سفر میں میری مددگار ہو سکے، اور اس رات میرے سامنے ایک کتاب آئی جو دوسری کتابوں سے مختلف تھی، اور اس کا مصنف ایک امریکی شخص تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدا کو پیغامات لکھ سکتا ہے اور خدا جواب بھی دیتا ہے۔ اس شخص نے کاغذ کے ٹکڑے پر جو کچھ بھی لکھا، کچھ تھا جو اس کے بدن پر اختیار رکھتا تھا، جو اسے تحریک دیتا اور اس کے بدن کو لکھنے پر مجبور کرتا تھا، اور یہ عمل خود بخود تحریر شدہ ہوتا تھا۔ غور کریں، اور مجھے لگا یہ کچھ ایسا ہے جو کہ بدعت ہے، جس سے بائبل بھی ہمیں منع کرتی ہے اور خدا نے بھی ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ مگر اس رات میں نے اس کتاب میں سے چند صفحات پڑھے اور میں نے سوچا کہ یہ شخص روحانی تحریر لکھنے کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا روحانی ساتھی اس کا خدا ہے۔ تو باقی کتابوں کو چھوڑ کر میں نے وہ کتاب خریدی اور اس کتاب کو گھر لایا، اور تقریباً صبح 2 بجے تک میں نے اسے پڑھ لیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی کتاب تھی۔ یہ روحانی نظریات اور روحانی فلسفوں پر مبنی کتاب تھی، اور اس کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ انسان خود میں ہی خدا ہے۔ ابتدا میں خدا اکیلا تھا اور جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور خود کو اس نے اربوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ انسانوں میں انفرادی طور پر خدا کے یہ کام تھے کہ وہ زمین پر رہے اور جو کرنا چاہے وہ کرے۔ پس خدا نے ان تمام چیزوں کا تجربہ کیا، اور یہ کتاب کا پیغام تھا کہ عزیزو ہم جیسی چاہیں ویسی زندگی بسر کریں، کہ نہ کوئی گناہ نہ کوئی عدالت اور کچھ بھی اس میں گڑبڑ نہیں۔ غور کریں، دیکھیں، کیونکہ زندگی کا مطلب تو سب کچھ کرنا ہے، ہر چیز کا تجربہ کرنا، خوشی، شادمانی، تکلیف، ہر ایک چیز کا عزیزو تجربہ کرنا۔ اور اس کتاب میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ آسمان جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی جہنم یا عدالت بھی نہیں ہے، اور کتاب میں بار بار یہ بھی کہا گیا کہ ابلیس کا کوئی وجود نہیں ہے، ابلیس کوئی وجود نہیں رکھتا، اور ابلیس انسان کے ذہن کی اختراج ہے۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا ہمیں وہ کرنے دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اور اس چیز کی سزا بھی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جب صبح 2 بجے کا وقت ہوا اور میں نے کتاب کو مکمل کیا تو میں نے اس کے بارے میں سوچا، کیا یہ وہ ہے جس کی مجھے تلاش ہے؟ اور پچھلے 18 ماہ میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا اور بہت سے استادوں کو سنا تھا۔ کیا یہ وہ ہے جس کی اصل میں مجھے تلاش ہے؟ اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں عزیزو ایک لہر اٹھی۔ تو پھر میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ کے خدا کو پیغام لکھا۔ پیارے خدا، کیا تو مجھ سے اس طرح سے کلام کرے گا کہ جیسے تو نے اس شخص سے کیا؟ تو جانتا ہے کہ میں تیرے لیے کتنا بےتاب ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ اور میں دیر رات تک بیٹھا رہا اور مجھے جواب نہ ملا۔ اور پھر میں نے خدا سے کہا، اے خدا تو مجھ سے بات کر، میں سنجیدہ ہوں اور میرے لیے یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں اندر سے بہت خالی تھا اور یہ خالی پن مجھے جھنجھوڑتا تھا اور میں کسی طرح سے اسے بھرنا چاہتا تھا، اور میں جواب کے لیے بےتاب تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اور لکھنا شروع کیا کہ پلیز اے باپ میرے سے بات کر، اے باپ میری زندگی کو چھو اور اسے تبدیل کر دے۔ مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا عزیزو کیا ہو کہ جو خدا سے آپ نے مانگا وہ آپ کو نہ ملا بلکہ کسی اور کو مل گیا۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا اور میں غصے میں آیا، اور میں خدا سے بے حد ناراض تھا کہ خدا نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی، وہ میری مدد کیوں نہیں کرتا۔ میں اس کے سامنے رو رہا ہوں اور چلا رہا ہوں۔ اور اسی رات میں نے خدا کو غصے سے بھرا خط لکھا۔ میں نے اس سے لکھا کہ تو کیوں نہیں
مجھ سے ہم کلام ہو رہا، جبکہ ہمارے ارد گرد جنگیں ہو رہی ہیں، قتل گیری ہے، بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور لگتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا۔ اور آخر میں نے لکھا تیری محبت جھوٹی ہے، تیری محبت جھوٹی ہے اور تو بے فکر خدا ہے۔ اور میں نے پین کو پھینک دیا اور میں نے سوچا کہ میں نے اس کتاب پر اپنا پیسہ ضائع کیا ہے اور یہ کتاب جھوٹے وعدوں سے بھری ہے۔ مگر جب میں نے اس رات یہ کیا، اس وقت میں شدید غصے کی حالت میں تھا، اور اچانک میں نے خود کو اس کاغذ کے ٹکڑے پر گھورتے ہوئے پایا۔ میں اس سے اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا تھا، مگر اس لمحے عزیزوں میں تبدیلی کی حالت میں تھا۔ آپ غور کریں، ایسا لگا جیسے کسی نے پوری دنیا کی روشنی کو مدھم کر دیا ہے۔ واحد چیز جو وہاں موجود تھی میں اور وہ کاغذ کا ٹکڑا، اور وہ صفحہ چمکتا اور وہ صفحہ پھیلتا جا رہا تھا، اور میں اپنی سانسوں میں تبدیلی سن رہا تھا جو بلند آواز سے میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، اور مجھے یہ خوفناک نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ اطمینان اور سکون کا احساس تھا، اور میں اپنی آنکھوں کو جھپکے بغیر اس کاغذ کو دیکھ رہا تھا، اور میں اسے دیکھی ہی جا رہا تھا جیسے میں کسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے جھانک رہا ہوں۔ میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں نے پین کو اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ الفاظ ظاہر ہوئے اور ان کے درمیان خلا نہیں تھا، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ عزیزو، اچانک یہ منظر ٹوٹ گیا اور میں اپنے حواس میں آیا اور الفاظ کو دیکھا کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں جس لیے تم پکارتے ہو۔ اور عزیزو، اس لمحے میں خوف زدہ ہو گیا۔ اور آپ یہ کہیں گے، کیا آپ واقعی کچھ پانے کے منتظر تھے؟ ہاں، میں اس کا منتظر تھا جب تک ایسا نہیں ہوتا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا اور میں نے اس بات کو حقیقی طور پر جانا کہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں فرشتوں اور روحوں اور مخلوقات پر یقین ہرگز نہیں رکھتا۔ ہالی ووڈ اور ٹی وی کی دنیا میرے لیے حقیقی نہیں تھی، اور یہ تمام چیزیں میرے لیے حقیقت نہیں رکھتی تھیں۔ اور دیکھیں، اس کے بعد عزیزو، میرے ساتھ مافوق الفطرت طور پر کچھ ہوا، اور عزیزو اس خوف نے تجسس کو راستہ دیا اور حیرانگی تھی، اور میں نے سوچا کہ یہ واقعی میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے خداوند کو پکارا اور اس مصنف کی طرح مجھے بھی جواب ملا ہے، اور میں نے پین اٹھایا اور لکھا کہ اے خدا، کیا یہ تو تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کے لیے میں نے تجھے پکارا اس کا کوئی نتیجہ نہیں؟ اور میں نے اپنے پہلے سے لکھے ہوئے خط کو دوبارہ دیکھا جس میں لکھا تھا کہ تو فکر نہ کرنے والا خدا ہے، اور جو الفاظ ظاہر ہوئے وہ یہ تھے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ جب میں نے لکھا کہ تو فکر نہ کرنے والا خدا ہے اور مجھے اس سے پریشانی نہیں ہوتی، اور اچانک میں نے خود کو سحر کی حالت میں جاتے ہوئے پایا، اور کچھ اور الفاظ پین سے نمودار ہونے لگے، اور وہ یہ تھے کہ ہاں، مجھے تمہاری فکر ہے کیونکہ تم میرے فرزند ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور میرے آنسو بہ رہے تھے اور میں نے جانا کہ میں نے اسے حاصل کر لیا ہے، جسے میں ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے میں بے چین تھا، میں نے اسے پا لیا ہے۔ اور دیکھیں، اس رات کے بعد اس شہر میں جانے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور آئندہ 3 راتوں تک عزیزو یہ سلسلہ جاری رہا، اور یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان گفتگو تھی جس نے میرے بدن کو اپنے اختیار میں لے لیا تھا۔ عزیزو، اس بات پر آپ غور کریں، اور اگلی 3 راتوں تک یہ تجربات جاری رہے۔ جو بھی سوال میں نے لکھا اس کا جواب مجھے اسی وقت ملا جو اس بات کی تصدیق تھی جو کہ مصنف نے کتاب میں لکھا تھا کہ نہ کوئی شیطان ہے، نہ کوئی آسمان اور نہ کوئی زمین۔ زندگی کا مطلب یہ ہے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کرو، کہ اگر ہم موت کے بغیر نئی زندگی میں آنا چاہتے ہیں جس میں نیا بدن اور نئی زندگی ہے، اس کے بعد وہ کاپی اپنی جگہ سے پھرنے لگی اگلی 3 راتوں تک۔ آپ غور کریں، اور چوتھے دن تک میں نے ان تجربات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے متعلق مجھے کسی سے بات کرنی چاہیے، اور میں نے سوچا دنیا میں وہ واحد لوگ جن سے میں یہ بات کر سکتا ہوں وہ میرے مسیحی دوست ہیں۔ تو دوپہر کے وقت عزیزوں میں ان سے ملا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو آج کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کرتا ہوں، اور وہ میرے الفاظ سے حیران ہوئے، اور میں نے انہیں وہی بتایا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
अजीजों, उसने मेरी तरफ देखा और उस वक्त वो हैरान थी। मैं अपने तजर्बात उसको बता रहा था और उस वक्त मैं अजीजों जज्बाती हो गया था और मेरे आंसू बहने लगे और मैं इस कदर नादिम और शर्मिंदा था कि मैं कमरे से बाहर भाग गया। वो मेरे पीछे आई और उसने मुझसे कहा, सुनो, चूंकि तुम रो रहे थे तो मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे। ये वाकई तुम्हारे साथ हुआ है और मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी जिंदगी मसीह में गुजरी है। खुदा इस तरह से लोगों से कलाम नहीं करता, खुदा इस तरह बात नहीं करता। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि खुदा ने तुम्हारे साथ बात की है। और मैंने उससे पूछा, अगर वो खुदा नहीं तो वो असल में कौन है? और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। उसने मुझसे कहा कि वो इब्लीस है। और जब उसने ये कहा तो मेरे जहन से मुझे आवाज आई कि इब्लीस जैसी कोई चीज नहीं। और गौर करें, मैंने उस वक्त अपना हाथ मेज पर मारा और मैंने कहा, इब्लीस जैसी कोई चीज नहीं। उसने कहा, तुमने इब्लीस से बात की है। और मैंने जवाब दिया कि उसने मुझसे कहा था मैं खुदा हूं। और उसने मुझसे कहा, इब्लीस झूठा है। और अजीजों, अचानक सब कुछ तब्दील हो गया उससे जो उसने अगली बात मेरे से कही थी। उसने कहा कि एक तरह से तुम सच जान सकते हो। उसने कहा, यीशु नाम सब नामों से अफजल नाम है। अगर उसे यीशु के नाम से पूछोगे कि तुम कौन हो तो वो तुम्हें बताएगा कि वो कौन है। मैंने उससे कहा कि मैंने उससे पूछा है जब मैं दोपहर के वक्त में रो रहा था और मैंने कमरे में जाकर कागज पर कुछ अल्फाज लिखे थे कि यीशु मसीह के नाम में मुझे बता कि तू कौन है। और जो शहर की हालत में मुझे अल्फाज मिले वो यूं थे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। गौर करें, उसने कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और गौर करें, वो खातून काम के वक्फे के दौरान उसी दुकान पर गई और किताब खरीदी। वो जानती थी कि मैं खतरे में हूं। उसने फौरन अपनी बहन और वालिदा को बुलाया और वो तीनों मेरे लिए दुआ करना शुरू हो गईं। और बाद अज़ां उसी रात जब मैं अपने घर पर बैठा था, मैं किसी चीज पर भी तवज्जो नहीं कर रहा था। मैंने खुद पर दबाव और भारीपन को महसूस किया और मैंने खुद को शदीद गुस्सा की हालत में पाया। और कोई मुझसे कह रहा था, आओ कुछ लिखो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने पेन और कागज हाथ में लिए और मैंने फिर उस शहर का तजर्बा करना शुरू किया। और इस शहर की हालत में मेरे हाथ बेखौफ लिख रहे थे। मैंने अपने तमाम गुनाहों और खताओं की एक लिस्ट बनाई और वो पेन मुझे मुजरिम ठहरा रहा था। मैंने पहली बार इस तजर्बे में उलझन और खौफ को महसूस किया और मैं अपने जहन और हाथ से उलझ रहा था कि पेन को छोड़ूं और लिखना बंद कर दूं। मगर इसने इनकार कर दिया और भी गुस्से के अल्फाज लिखना शुरू किए और फिर और वो बड़े होते गए। और ये भी लिखा कि हाँ, तुम मेरे हो चुके हो और मैं इब्लीस ही हूं। और मैंने सोचा कि मैं खो गया हूं और अब मैं मुर्दा हो गया हूं, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि जो भी मेरे सामने है वो सच है। उसने कहा, मैं शैतान हूं। और गौर करें, जो भी मेरी दोस्त ने इसके बारे में मुझे बताया था वो सच था। मेरी मसीही दोस्त ने हकायक को मेरे सामने रख दिया था। वो सही थी और मैं गलत था। ये खुदा नहीं था जिससे मैं बात कर रहा था। ये खुदा नहीं था जिसके साथ मैंने 4 दिन का तजर्बा किया। वो असल में खुदा नहीं था बल्कि शैतान था। मैंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं हकीकत का सामना कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। पेन जो मेरे हाथ में था वो मुड़ा और मेरे चेहरे पर स्याही डाल दी गई और ये मुसलसल होता रहा और वो पेन मेरे चेहरे पर मुसलसल लकीरें डालता रहा। गौर करें, और फिर कागज पर वापस आया इन अल्फाज के साथ कि मुझे तुमसे नफरत है। और मैंने अपने मोबाइल फोन को देखा जो मेरे करीब ही पड़ा था और मैंने सोचा कि मुझे अपनी मसीही दोस्त को इस वक्त कॉल करनी चाहिए। और जब मैंने फोन की तरफ निगाह की तो तारीकी में से आवाज आई कि अगर तुमने फोन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारे दिल को बर्बाद कर दूंगा। मगर मैंने फोन पकड़ा और अपनी दोस्त को कॉल की। उन्होंने कहा, हम दुआ कर रहे हैं और तुम्हारे पास आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी यीशु मसीह को पुकारो, वो तुम्हें बचाएगा। और मैंने जिंदगी में पहली बार यीशु को पुकारा और उससे दरख्वास्त की कि यीशु मेरी मदद कर। मगर मेरे दिमाग में एक आवाज थी, यीशु तुमसे नफरत करता है। तुमने माजी में उस पर लानत की थी, तुमने उसकी तहकीर की थी, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। मगर मैं दुआ करता रहा, यीशु मेरी मदद कर, यीशु मुझे तेरी जरूरत है। अगले 1 घंटे के दौरान इब्लीसी कुव्वत
जो मुझे जकड़े हुए थी इतनी सख्त थी कि मैं मरने को था और मैं ज़मीन पर उस वक्त गिर गया। मगर मेरी वालिदा की मदद से जो घर पर थी, तब मैं 21 साल का था और मेरी वालिदा उस वक्त अजीज़ों मेरे साथ रहती थी। गौर करें, उस वक्त मेरी वालिदा ने कापियाँ इकट्ठी करने में मेरी मदद की जिन पर मैंने वो अल्फाज लिखे थे, और तमाम रूहानी किताबें जो मैंने 18 माह में ख़रीदी थीं, हमने उन्हें इकट्ठा किया और बाहर बाग में जाकर उन तमाम किताबों को जला दिया। और उस रात मैं अपने मसीही दोस्तों के घर जाने के काबिल हुआ। मैं उनके साथ शामिल हुआ ताकि वो मेरे लिए दुआ कर सकें और मेरी मदद कर सकें। और हैरत अंगेज बात वो थी जो मैंने आपको बताई कि वो शहर की दूसरी तरफ रहते थे, मगर हमारी मुलाकात के बाद वो जिस घर में आए थे वो मेरे घर से 5 मिनट की मुसाफत पर था। मेरा ईमान है कि अजीज़ों खुदा उनको वहां पर लेकर आया था उस रात के लिए जब उनके अलावा कोई भी मददगार नहीं हो सकता था। मुझे उनकी ज़रूरत थी। मेरे मुंह पर पेन से बनाए गए निशानात अब भी मौजूद थे और उन निशानों के साथ मैं वहां बैठा था। वो पहले ही दुआ कर रही थी और जंग जीत चुकी थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी दोस्त और उसकी वालिदा उस वक्त सब खामोश बैठी थीं और वो उस वक्त टीवी पर एक मसीही प्रोग्राम देख रही थी। गौर करें, इसी तरह का प्रोग्राम। और देखिए, किसी ने कुछ नहीं कहा और 2 घंटे गुजरने के बाद मुझे अचानक इत्मीनान का एहसास होना शुरू हुआ। मेरा सारा खौफ जाता रहा और इस वक्त मेरे दिल में कोई भी खौफ नहीं था। खुदावंद की तारीफ हो। और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे जहन से उस वक्त तमाम अबलीसी आवाज़ें जाती रही हैं। मेरी दोस्त की वालिदा ने टीवी बंद किया, मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करो? और मैंने खुद से कहा, यह क्या सवाल है? ये कैसे मुमकिन है कि मैं और इंतज़ार करूं? मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना है। मैं इसके बारे में नहीं जानता था कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है जो मुझे अभी करना चाहिए, मगर ये जानता था कि मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने मुझे खुशखबरी के बारे में बताना शुरू किया कि यीशु खुदा का बेटा है जिसने सलीब पर तुम्हारे लिए जान दी। उसने तुम्हारे गुनाहों का कफारा दिया। उसने तुमको गुनाह से अलग कर दिया, जिस गुनाह ने मुझे खुदा से अलग कर दिया था। और एक दिन उस गुनाह के लिए मेरी अदालत होनी थी, मगर इससे बचने का अजीजों एक तरीका था। गुनाहों की माफी का अजीजों एक तरीका था, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु ने मेरे गुनाहों के लिए अजीजों जान दे दी थी। यीशु मसीह ने मेरी खातिर अदालत का सामना किया और उन्होंने कहा कि अब वो जिंदा है और उसका हाथ तुम्हारे सर पर है। हम अब दुआ करेंगे और तुम उसे पुकारना। वो आएगा और तुम्हें मुआफ करेगा। वो तुम्हारे बातन को बदल डालेगा और नई जिंदगी फराहम करेगा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम तैयार हो? मैंने उनसे कहा, हाँ। तो हम सबों ने अपने सर झुकाए और दुआ करनी शुरू की और यीशु मसीह से कहा, मेरे गुनाह माफ फरमा और मेरे दिल में आ और मेरी जिंदगी का खुदावंद और नजात दहिंदा बन। और जब ये दुआ करने के बाद मैंने आमीन कहा तो सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल गया था। और मैंने उस लम्हे में जाना कि इन तमाम सालों में जिसकी मुझे तलाश थी मैंने उसे पा लिया है और अब मुझे मजीद तलाश की जरूरत नहीं है। खुदा ने मेरे खालीपन को दूर कर दिया और मैं यकीनी तौर पर यह जानता था कि यीशु मसीह ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। और जब मेरी दोस्त और उसकी वालदा ने मुझ पर हाथ रखकर दुआ की और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैंने नजात पाई और मैंने तमाम गुनाहों को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल किया। और ये 10 दिसंबर 2002 की एक रात थी। मेरी मसीही दोस्त और उसकी वालिदा ने मेरे सर पर हाथ रख के दुआ की और खुदावंद का शुक्र किया और मैंने खुदावंद यीशु मसीह में हकीकी मुआफ़ी को हासिल किया और मैं यीशु मसीह में अजीजों एक नया मखलूक बन गया और मैं यीशु मसीह के वसीला से बचाया गया और खुदावंद यीशु मसीह मेरी मखलसी बन गया। और उस वक्त मेरी आंखों में खालिस खुशी और शादमानी के आंसू थे और खुदा ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू आज़ाद है। ये दिसंबर 2002 की बात है और आज के दिन तक अजीजों मैं आज़ाद हूँ। और इस वक्त अजीजों मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ
ہو سکتا ہے آپ یسوع سے دور ہوں، آپ خدا سے اس قدر دور ہوں کہ آپ نے خدا کو کبھی نہیں جانا، مگر میں آپ سے کہتا ہوں جیسے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے بچایا، وہ آپ کے لیے بھی ایسے ہی کرے گا۔ آپ کے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے ہاتھ بڑھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات ویسے نہ ہوں جیسے میرے حالات تھے، شاید آپ کی حالت عزیزوں ویسی نہ ہو جیسی کہ میری حالت تھی، غور کریں، مگر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو بچائے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ مسیحی ہیں اور آپ خدا سے دور چلے گئے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ عزیزو تاخیر مت کریں، یسوع کا نام لیں، وہ بچانے پر قادر ہے اور وہ قادر خدا ہے۔ اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نام مضبوط قلعہ ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو نجات پاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کو پکاریں اور اسے اپنے دل اور دماغ میں قبول کریں، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا، وہ آپ کو ایک نیا رستہ دے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یسوع مسیح نے مجھے آزاد کیا، اور ان تمام سالوں میں آزاد ہی رہا ہوں۔ یسوع مسیح کے وسیلے میری دعا ہے کہ میری گواہی آپ کے لیے حوصلہ مند ہو، اور آپ یسوع کی پیروی کریں اور اس کا بھروسہ کریں، اور اس کے نور سے منور ہو کر دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ ہماری ویب سائٹ پر جائیں oxfordbiblecchurch.co.uk۔ آپ کو یہاں پر ہماری تمام پروڈکٹس ملیں گی، جیسے کہ کتابیں، CDs، DVDs ہیں۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سی DVDs موجود ہیں جو کہ اسرائیل کی مختلف لوکیشنز پر ہیں اور بائبل کرنالوجی اور دوسرے موضوعات پر ہیں۔ اس سب سے بڑھ کر ہمارے پاس 500 DVDs دستیاب ہیں ان تمام ٹی وی پروگرامز کی جو ہم نے مختلف موضوعات پر کیے ہیں۔ آپ کو ان سب کی فہرست مل جائے گی، لیکن آپ دفتر میں فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس ہے obc.church@yahoo.co.uk، اور پھر آپ ان تمام DVDs کی فہرست ہم سے منگوا سکتے ہیں اور جو آپ کو چاہیے اسے خرید سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah Email.